Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bi alhamdulillahi ka bɔ ka kunnafoniya di ka an ka hakilila di kibaruya min bi jamana kɔnɔ ni ala ka jɛn o la su in na an bi le 20 na n'o ye mercredi décembre 2023 an bi lajɛbagaw fo ka lamɛnbagaw fo danti foli min na. Sigi kun ye min ye an balimakɛ an diinɛ baara ɲɔgɔn n'o ye Suala Baya Hayidara ale ka kibaruya fo ka taa se Ali Hussein Tarawele n'a bɛ wele ko Bamaram ka Baco olu ka kibaruya don. A tulo b'aw denkɛ n'a balimakɛ mankan na Mualim Abdala Sangare Filasirifi fulakɛ jatigɛbali siranbali fulakɛ min ti bagabaga. Su in na ɲɔna an k'an da don an sigi kun na fɔlɔ diɲɛ laban kow don. Diɲɛ laban jamana kura dɔ poyimɛ ye n t'a dɔn bamanankan fɔ jamana don wa angilɛkan fɔ jamana de don bien français de bɛ fɔ ye nka a bɛ ne ka kumakan in a b'a lase a ma n'a bɛ kan min mɛn. Ko progrès dɔ bɔ m'o jamana in kɔnɔ ye ko ni maa o maa kumana k'a b'i minɛ anw bɛ kuma ayi progrès foyi tɛ se ka anw da di a b'a fɔ a ye ko ala tɛ wa k'a ti bato a b'o fɔ progrès ye ko ala tɛ wa a ti bato n'a tɛ bamanankan mɛn a bɛ kan min mɛn a b'a tara da ye o la u ka jamana in kan na kɔni kosɛbɛ. Ni e siga mi yɛrɛ la n ka mi e yɛrɛ de ma coy. O la fo adamaden k'a dɔn ni kuma kɛr'i fɛ i ka kuma mɛn i k'i tulo dayɛlɛ i ka lamɛnni kɛ i k'i ɲɛ yɛlɛ i ka kow jateminɛ ka ɲɛ. I ma maaw dilan dɛ u b'i ta ti maaw ye. N'an bɔra an bɛna an ka faso la Mali ala ka Mali suma kibaruya min bɛ Mali la yan a dogolen tɛ maa si la. Min y'an bana k'an dabali ban ko conseiller ko ka ko to ale bolo nin ye dabali banko ye. O conseil aw de bonyanen don jamana in kɔnɔ yan est-ce que Mali silamɛw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ka ko jateminɛ est-ce que Mali silamɛw b'a dɔn u bɛ fanga c'est-à-dire olu bɛ fanga min bɛ an kun Mali la bi silamɛw b'u bolo cogo min est-ce que u b'o dɔn. Est-ce que silamɛw bɛ ka ko ninnu jateminɛ est-ce que u bɛ k'u ɲɛ yɛlɛ k'a lajɛ ka ɲɛ. Mais turu dɔ de a bɛ s'aw bɛɛ ma mɔri denmisɛnninw mɔriya kuma sulila mɔriya kuma sulila yarɔ k'a fɔra ko mɔriya kuma de tɛ fɔ réseau sanfɛ an yɛrɛ dancogo tɛ an ma deli o la ne ye mɔri ye mais depuis ala ye n da an ma deli ka sigi réseau kan fɔlɔ mais an bɛn'o de daminɛ komi a fɔra ko min tɛ fɔ dɛ an bɛn'o de fɔli daminɛ ne yɛrɛ ye mɔri de ye. I mago bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara la mɔriya sira kan ne b'a bɛɛ kɛ. Nin ne yɛrɛ kɛlen ka vidéo kɛ de daminɛ mɔriya kan sisan hɛrɛ bi si hɛrɛ bi tile jamana in ye mɔri jamana de ye fo ka faamu manden ni mɔriya de bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka faamu mɔri denmisɛnw n'a bɛ ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ mais n kɔni bi kelen fɔ ni nin ko in n'a jara bilahi mɔriw ka kan ka kɔlɔsi bila ka taa boli ta a y'a fɔ aw n'a mɔkɛ bɛɛ kuma suli maa nin den kelen bɛ se k'a bɛɛ ni siri k'a da kunna cogo di ko tɛ b'o la. O la n bɛ fɛ ka min fɔ Mali silamɛw ye aw tɛ fanga bolo da la ne ka jateminɛ na ko ye wa n ka kuma a n'a daluya de don cogo di Mali o conseil k'a fɔ ko ka ko in to a bolo n k'o de ye n dabali ban o conseil kumana fanga mana bonya cogo o cogo kana sɔn i ni diinɛmɔgɔw ka se ɲɔgɔn ma fanga mana bonya cogo o cogo kana sɔn ka diinɛmɔgɔw kɛlɛ a se Sheikh Usmane Marani Hayidara o conseil président de don a ka mɔgɔ dɔ minɛ n'a ɲa ye pi kɛ ka pa kɛ k'a kuma fɔ k'a file fiyɛ ka kuma faamaw fɛ a kɛra cogo di a ye waati joli kɛ
silamɛ o conseil n'o conseil bonyanen don ni o conseil kumana a mana ko mana gɛlɛya cogo o cogo ɲɛmɔgɔw ka kan ka silamɛw ka jɔyɔrɔ lajɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo Sheikh Usman Malana Haidara a ka mɔgɔ minɛ na a y'a kuma fɔ yan a ye waati joli k'u bolo a y'a fɔ a ka kuma na ko ale ti ka se o ti ka reçoit a y'a ɲini ka dɛsɛ k'a bɛ kuma faamaw fɛ o ti ka reçoit o ma fɔ Mali la yan o conseil sola de minɛ na bi u baw a bɛɛ bɛ minɛ kelen kelen a kɛ wo la yan a y'aw sigi aw kana aw ɲɛ yɛlɛ bani c'est-à-dire i b'a ye i n'a fɔ silamɛya tilali de ko bi u kɔnɔ de wa munnaw ti silamɛw bi kuma munnu t'u ka kuma minɛ sɛbɛ la silamɛw mago bi se u ma k'u bi fɛ k'u ye ka kuma u fɛ ka faso jɔ kuma f'u ye ka faso sabati kuma f'u ye olu ti reçoit e kuma an bi taa min o la ala ka hakili ɲuman di an ma ko an ka to conseil kɔ ne bɛ n ka déclaration kɛ ne n yɛrɛ tɔgɔ ye n ma silamɛ groupe foyi représenter yan anw ka kan ka min kɛ an b'o kɛ an b'an ka jamaw fara ɲɔgɔn kan an b'an ka nisɔnmangoya yira an b'an ka jamaw labɔ a ma bɛn an ma mun ma bɛn an ma anw de farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ groupement jeunesse bɛɛ tɔgɔ la Mali duba bɛɛ tɔgɔ la Mali silamɛ du a taasira sufi bɛɛ tɔgɔ la ka bɔ ka yafa ɲini an ka faama fɛ ka yafa ɲini an ka autoritéw fɛ ka yafa ɲini an ka juges n'an ka procureurs fɛ an balima mɔgɔ fila tɔgɔ la n'o ye Suala Bayaya Haidara ye n'o ye Fuseni Traoré Bamaram ka Baco ngo u ye min kɛ anw tɛ ka kuma o kan n'a sɔrɔ k'u ye sariya sɔsɔ ko kɛ anw bɛna ka na yafa deli u tɔgɔ la anw ma jate koyi anw ma jate parce que fo an k'a faamu Macky bɔra Macky o conseil membre di a ye an sɔrɔ ye depuis wula fɛ Macky ko a ma k'u kumana faamaw fɛ n'Ala sɔnna ko in bi nɔgɔya an bolo Suala bi bila a mana kɛ cogo o cogo minɛkun komi an t'o dɔn fɔlɔ o la n'a bilara n'a taara si n'a segira ka na o kɔrɔ a ye silamɛw bonya a ye o conseil bonya ni minɛkun ye min ye n'a y'o fɔ n'a ni kaso hakɛ min ka kan mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ koyi n'a ni kaso hakɛ min ka kan a y'o k'a kunna mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ mais a ye silamɛw bonya o de y'anw ka laɲini ye anw m'a fɔ ko sariya kana appliquer jamais anw ma mɔgɔw wele ka taa foyi ma ni fanga bonyani tɛ jamana in kɔnɔ yan anw ma mɔgɔw wele ka taa foyi ma ni basigi tɛ jamana in kɔnɔ yan fo autorité transition mɔgɔw k'a dɔn ko ni taasira bɛ silamɛya kɔnɔ min ye u dɛmɛ o ye anw ka ni taasira sufi taasira in de ye depuis mɔgɔ ma bɔ fɔlɔ anw de bɔra ko k'u to a la depuis mɔgɔ ma bɔ fɔlɔ anw de ye mɔgɔw la fara ɲɔgɔn kan MP4 tɛmɛna yan n'a t'a dɔn an b'a fɔ a ye k'aw hakili jigin a la ka aw dɛmɛ MP4 ye sufi denw de ka taasira ye olu de b'a kɔnɔ u ka hakilila don ka aw soutenir waati min na mɔgɔ aw yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ kɛ cogo min na anw de jɔra aw kɔ kɔrɔ aw ka ko o ko nana n'an y'a ye ko bɛ aw dɛmɛ aw ka ko la an ye aw dɛmɛ k'a bɛɛ sabati aw bolo jamana in kɔnɔ faso kɔnɔ mais comme tɛ se ka kuma an bi kuma bilahi an bi kuma n'aw bi diɲɛ jigin a y'a jigin n'a bɛ se ka diɲɛ wuli a y'a wuli anw bi kuma n'an ye min ye ko a ma ɲɛ an yɛrɛ fɛ a ma ɲɛ a kɛcogo ma ɲɛ an fɔ n'an y'a ye ko aw filila yɔrɔ ma an b'aw bilasira fanga tɛ se ka bonya bilasirali ma faama i tile kɛ laadiri ye o bi fɔ fo an dabara caman cɛ anw tɛ bagabaga dɛ filasirifi don bilahi c'est-à-dire ne yɛrɛ mago bɛ min na bi dɛ ni ko in bi ɲɛ a bi ɲɛ quoi n'a ti ɲɛ ko dɔ bi kɛ talahi ko dɔ bi kɛ n kalenna ala bonya na hali a ti mɛn ko dɔ bi kɛ jamana an tɔɔrɔla quoi jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka kɛ ko silamɛw tɛ considérer olu bolo o conseil ka wuli ka kuma aw fɛ a ye nin bila n'a ko bɛ ɲɛɲini cogo min a ka ɲɛɲini ten aw bɛ dɛsɛ k'o bila ka ko ɲɛɲini aw bɛ dɛsɛ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ a ye mɔgɔ faga ko de kɛ sa aw bɛ dɛsɛ ka o conseil reçoit k'a fɔ bon a ye na yan an y'a minɛ min na a ye nin de kɛ a ye nin de kɛ aw bɛ se ka dɛsɛ ka explication di an ma an bɛ min faamu donc o la ni silamɛw b'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ n'u t'u ɲɛ yɛlɛ u k'a dɔn kɔni ko anw ɲɛ tɛ bonya la an yɛrɛ kan ne bɛ ka kuma ni ne tɔgɔ de ye o conseil président kumana
nin ko in na a ye cɛ lamɛn a y'a bila a ka taa so a kana taa n'a ye kaso la Macky nana o conseil membre de do an bɛ Macky fo Cheikh Ousmane Solihu Traoré ale tun bɛ kɛnɛ kan depuis wula fɛ fo su fɛ o conseil membre de do an b'a fo ni kɛnɛ kan Cheikh Harun a nana a ye an sɔrɔ yen a ye kuma ɲuman caman fɔ a y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara fo 0 heure waati an b'a fo mais dabali bɛ ban leaderu bɛ min leader tɔ ninnu bɛ min o conseil membre tɔ bɛ min ko bɛ o conseil bolo depuis a daminɛ aw bɛ yen mais a ma ɲɛ de a ma bila a ma taa lamɛn k'a wele dɔrɔn k'a déférer ka taa n'a ye kaso la an bolo a bɛna taa juge ɲɛ kɔrɔ polisiw kɔni y'u ka enquête kɛ u y'u ka PV kɛ u y'a lamɛn an taara an ma karili kɛ an ma fanɛni kɛ banɛni ma kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka tila ka to o conseil kɔ k'aw lamɛn so ala ka se ka bila a ka na so ni dugu jɛra a ka segin ka na ni o conseil ko ka to aw kɔ an b'aw kɔ da a ma se ka ɲɛ de o aw bonyanen tɛ de koyi o conseil aw bonyanen tɛ de n'aw bonyanen don a tɛ se nin ma koyi aw lamɛnnen tɛ de n'aw lamɛnnen don a tɛ se nin ma o la an bɛ min fɔ mɔridenw ye an bɛ min fɔ mɔridenw ye ni mɔgɔw ɲɛ gana o bɛ se aw de ma ni mɔgɔw kamana gana o bɛ se aw de ma n'aw tɛ se ka ko dilan aw mɔkɛw aw faw aw ka sekuw ye jamana in kɔni basigi yan ni mɔriya ye fanga o fanga tɛmɛna anw fɛ yan Mali la mɔri b'a bɛɛ bolo bɛɛ n'a ka danaya karamɔgɔ dɔ don mais ni mɔriya burujara bi o ye aw ye a y'a fɔ aw kuma suli ni mɔriya tɔgɔ tiɲɛna bi o ye aw ye nin ko in delili yɛrɛ man ka k'a la bɔli yɛrɛ man ka k'a la nin bɛ se ka ɲɛnabɔ ni kɔlɔsi ye hali tile jan tɛ bilahi lalil azim ni mɔriw dɛsɛra o b'o de fɔ ni ko ma se ka kɛ nin na ni Suala tora kaso la yen Bamaran Baco ka to kaso la yen silamɛw ka intervention ma lamɛn an ma bonya mɔriw ma se ka fɛn kɛ o ma se ka fɛn fɔ kɔlɔsi ma se ka preuve foyi yira anw na wallahi mɔgɔ man ka t'i kungo fɔ mɔriw ye tuguni Mali mɔriw kɔni mɔgɔ man ka t'i kungo fɔ a yɛrɛ a ye taa jamana wɛrɛ ne yɛrɛ ye mɔri ye o la ne ka su in na kuma ye min ye silamɛw an ka kunu jamana in bɛ ka taa taasira min ka tiɲɛ yɛrɛ la an ti k'a faamu ne ti k'a faamu wa ne kan bɛ se mɔgɔ minnu ma n bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan n'a don bɛna kɛ n bɛ bɔ k'a fɔ n kanubaga bɛɛ n ka kalanden bɛɛ Mali yɔrɔ bɛɛ n b'a bɛɛ wele ka na anw bɛ bɔ an b'an ka nisɔngoya yira sabula silamɛya ma bonya ne ka yeli la ni silamɛya kun bonyana ko in kun mana gɛlɛya cogo o cogo silamɛw kumanen aw fɛ silamɛ duba bɛɛ kumanen aw fɛ o conseiller kumanen aw fɛ ka tila ka wuli k'aw sɛgɛrɛ aw kun kan k'a to u ta la u b'a laɲini cogo min na k'a kɛ ten aw k'u wele aw n'u ka sigi ka kuma ko in ka se ka ban basigi ni bɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ fitina ma wuli komi o ma kɛ an ye fanga bonya ka transition bonya n y'o de fɔ n ko Cherif Ousmane Madani Hayidara ɲɔgɔnna anw bolo n ko politiki mɔgɔw olu de t'a dɔn olu k'a dɔgɔya mais cɛ min y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ di sɔrɔdasiw dɛmɛni ma k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ di ni transition bɛ se ka sabati cogo min ji jukɔrɔ gindo la a ka personnalité dɔrɔn kama hali ni o conseil président ta a ka personnalité dɔrɔn kama n'a da donna ko la a kan k'a lajɛ k'o ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o man ka kɛ n'a fɔ a da ti ko la a kan ka bonya sabula a ye sɔrɔsiya bonya a ye tenitigiya bonya a y'a se bɛɛ kɛ k'a ka nafolo di k'a ni di k'a ka hakilila di ka tila k'a ɲini maliyɛnw fɛ a ye sɔrɔdasiw dɛmɛ a ye dugawu k'u ye surtout o tilalen ka kɛ o conseil président ye tuguni n'a fɔra ko o waati de ko o conseil bɛ ka dɔgɔya o waati de o conseil ka kumakanw ti ka labato e bɛ doléance ɲini a t'a sɔrɔ ka audience ɲini ka sigi a t'a sɔrɔ tiɲɛ na anw m'o faamu an kɔni ka dɛmɛ bɛ fanga nɔfɛ an t'u kɛlɛ an t'u juguya an ma deli ka marcher mais trop c'est trop c'est trop n bɛ segin a kan trop c'est trop n'a b'an lamɛn a y'an lamɛn bilahi ni mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛya kɛlɛ jamana in kɔnɔ i ka fanga bɛ tiɲɛ bilahi a bɛ tiɲɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko i tɛ silamɛw lamɛn yan kɛcogo ti o la
an tɛ se ka jɛn ni o ye mais silamɛ ɲɛmɔgɔ tɛ se ka dɔgɔya i n'a fɔ mɔgɔ gansan dɔ ten. donc o la n'anw bolo ko anw ni ye ninnu ye an b'u dɛmɛ sabula an ye fasoden ɲumanw de ye fanga ka sabati n'a bɔra o kɔnɔ sigi kɛra cogo min na a dɔnnen don koyi sigi kɛra cogo min na a dɔnnen don fanga dɔ de gɛnna ko mɔgɔw y'a ye m'olu bɔra k'a gɛn sabula ko a ka mara kɛcogoya man ɲɛ. aw kana ɲinɛ dɛ histoire kɛ waati ma mɛn koyi a y'aw hakili to aw yɛrɛ la autorité malienne a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a ye silamɛw lamɛn a y'u considérer ni ko min bɛ an ni silamɛ ɲɛmɔgɔ min cɛ a y'o ɲɛnabɔ bonya kɔnɔ n'a ye sariya sɔn ni sariya bɛ appliquer a kan cogo min a ka appliquer a kan bonya kɔnɔ o y'anw ka ɲinifɛn ye an ye juma de fɔ n ko an b'a fɛ u ka bila ɲani juma cɛ o ye kun ye jeunesse leader ye dubaden bɛɛ Mali silamɛ duba bɛɛ ka ɲinifɛn ye a y'u bila liberté provisoire la ni ko in tɔ ɲɛɲini cogo min na a k'u juger n'u ni min ka kan a k'o fɔ an ye n'u ye min kɛ fana a k'o fɔ an ye anw tɛ tɔɲɔnikɛla dɛmɛ koyi anw b'i dɛmɛ k'i bɔ tɔɲɔni de la mais anw t'i dɛmɛ tɔɲɔ kan anw tɛ escroc dɛmɛ ka escroya kan an b'i dɛmɛ k'i bɔ a la de anw tɛ arnaqueur dɛmɛ ka arnaqueuria kan anw b'i dɛmɛ k'i bɔ a la de n'u o yera u sɔn na walima kojugu min yera u nɔ na u ni pɛni min ka kan o ka da o kan mais an ka bonya a bɛ nin video in ta k'a munumunu k'a se faamaw ma u ka jamana jan procureur min ko mɔgɔw tɛ kuma ne bi kuma diɲɛ don o don bi kuma wa nin y'a daminɛ ne ye dɛ n'an bɛna bɔ don min na an b'o fana fɔ an degunna degun b'an kan an ti lamɛn an ti bonya ko an ti kuma a ye taa fɔ a ye cɛ k'anw bɛ kuma a y'a fɔ procureur in ye min n ko procureur min ma dɛ na n k'a defina k'a faamu bɛnkanni min bɛ ka bɛn mɔgɔw kan min bɛ ka dan sago mɔgɔw kan ne ko b'o de ma ni o ye e ye n ka mi e yɛrɛ de ma n'i siga mi yɛrɛ la n ko mi e yɛrɛ de ma faso in t'i ta ye i fɔra dɔw kɔ wa dɔw b'i fɔ i kɔ wa sɔɔni dɔrɔn de don ko i b'i bɔ a la ni bɛɛ bɛ kɛ kelen mɔgɔw bɛ ɲin'i kɔ a bɛ kɛ n'a fɔ i ma deli ka na n'i ye ɲuman kɛ ɲuman bɛ to i kɔ n'i ma ɲuman kɛ fo diɲɛ wuli cɛ a bɛ fɔ i kɔ mɛ ka mɔgɔw ci dogo la ka taa delili kɛ ɲɛmɔgɔw ka kuma aw fɛ ka delili kɛ an yɛrɛ ka bɔ ka déclaration kɛ ka delili kɛ mais n'a fɔra ko anw tɛ jate jamana kɔnɔ jamana min majorité 95 walima a ka ca ni o ye % musulman mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ n'i ye o pourcentage jate minɛ i b'a sɔrɔ 95 walima 98 o ye silamɛ ye jamana min kɔnɔ silamɛw ka tɔnba fana n'a fɔra k'o b'a da don kuma na k'o t'i lamɛn o jamana kɔnɔ k'anw ka tila k'an da de a t'an da di ni diɲɛ bɛ wuli a ka wuli donc ni avertissement ye nin ye hakilila ye k'a fɔ c'est-à-dire ne mago bɛ ne ɲɔgɔnna 4 de la quoi dɔ ka kɔrɔ minɛ dɔ ka tilebi minɛ dɔ ka bani minɛ dɔ ka baba minɛ bilahi ne ɲɔgɔnna 4 bɛɛ an bɛ ko dɔ kɛ bi n kalenna ala bonya na an jati tigɛ an tɛ ne ye filaden yɛrɛ wolo de ye jatigɛ 0 bilahi siran 0 filaden yɛrɛ wolo fila siripi ne don n bɛ segin a kan n'a ye silamɛw lamɛn bonya kɔnɔ bilahi an b'aw bonya fo ka taa sa wa n'an m'an lamɛn an se fana ye min ye an b'o kɛ koyi et puis c'est fini an m'aw dɔgɔya an m'aw nɛnɛ an m'aw buruja mais an degunna de a y'a ka fanga kɔlɔsi dɛ a y'aw ka fanga kɔlɔsi mɔgɔ minnu b'aw kɛrɛfɛ ka kuma min fɔ aw ye ou bien ni min b'aw ni silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ parti clé la o ye ko wɛrɛ ye n'a b'o ɲɛnabɔ cogo min a y'o ɲɛnabɔ ten mais en tant que silamɛ jamakulu da donna fɛn o fɛn na a y'o minɛ sɛbɛ la dɛ wallahi a y'o minɛ sɛbɛ la aw ni ye anw de ye a dɛmɛbaga ye anw de ye anw tɛ aw labila fiyewu mais n'a fɔra ko aw de bɛ dɔgɔyalima de bɛ ka ɲɛsin anw ma an bɛ kuma a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ ma kuma tiɲɛ yɛrɛ la an fana tɛ se ka jɛn ni o ye bilen o banna
sanfɛta bɛ yen ko dugumata fana bɛ yen mɔridenw ala mɔriya bɛ minɛ aw bolo mɔri dɔ bɛ minɛ o bɛ ja mɔri dɔ ye fanga b'aw bonya aw ka cogo di silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ minɛ o bɛ ja silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye aw bɛ bonya aw ka cogo di n'aw yɛrɛ dɔgɔya ala b'aw dɔgɔya aw bɛ jasi bilahi aw bɛ san cogo la tan aw ɲɛ yɛlɛ dɛ n'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan a ye fara ɲɔgɔn kan n'a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dalilu b'aw bolo aw mɔkɛw n'a ka seku ye baaraba de kɛ daliluw bɛ yen sifuw bɛ yen inal kawmaw bɛ yen a kɛcogo bɛɛ mɔriya tununa kuma jumɛn ala su ni mɔnɛ famuko ɲuman ala k'a d'a ma nin ne ka déclaration n yɛrɛ tɔgɔ la ni faamaw y'a mɛn jamana bɛ basigi hɛrɛ bɛ na an ka ɲinifɛn bɛ sabati n'u m'a mɛn n'u ye nin kɛ mɔgɔ dɔ ka kuma ye ten ka tɛmɛ u bɛ n'a kɔ ye an bɛ tila k'o lakale ɲɔgɔn ye bilahi hali ko mɛn ta tɛ n'u m'a mɛn kɔni ni silamɛw ka delikan ma accepter silamɛw ma bonya u ka kuma kɔnɔ ni min kɛra o kɔrɔ ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye o de ye ala ka an ci hɛrɛ la an tɛ fɛ video ka janya nin ye video fɔlɔ ye video filanan bɛ na video sabanan bɛ na wa ko min ti fɔ dɛ ne de b'a fɔ ne ye mɔri ye Malim Abdala Lasirifi ne ye mɔri ye depuis ala ye n da ma deli k'a fɔ réseau kan ko n ye mɔri ye sabula ne ma mɔriya faamu ten mais comme a fɔra ko mɔgɔ dɔ de bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ de minɛ ko ni k'i ye mɔri ye fo ka mɔriya fɔ réseau kan ne kɔni ye mɔri ye wa a fɔlen filɛ nin ye wa ni fanga in ma anw ka hakɛw di an ma an yɛrɛ mako b'a la cogo min na dɔwɛrɛ t'a la koyi